Yo, ya pa nya sala ko to pleno. Ye ko te beli kale todi. E ye mi kata penami. Ko epia. Modi, profete ko anu kale kamana mi ko nya ga yi ya pe mo do. E nya ga ana mon koko nya sala de tiade e jibe. Ya o bia dia de alo ya cho de akokwe eke ko te ko anu akolo de tefatia. Alo ya de man. Mon koko li en so pe mi fa. Ko apato ko anu. Ago. Le Kondi. Ndila, hometo. Oli. Ni sobedo. Ni sobedo. Ya le pa edute. Mawelo. Akpe kaka. Deko miato, miano, miabe bubu mefia, jufia o, ajubonuglo, amisia medere ko mi foro. O foro ya keke nué. Yo, bedo na menye ine, amisia metekelo. Akpe kaka. Yo profete ko. Ago. Ah, mi le mo do ko. Nene. Wa tabenyo ebe yenye di banto na amyade ke ye ya tenko le radio RV ya pa ya palo. C'est ça. Mais ka kon yenye eye tupo kaele wona wanti kongo. Yo, akpe. Mabe enye jojome be nu fiola. Ame fie na nu kunade jotope de sia denti. Il n'y a pas de judgment. Il n'y a pas de judgment. Ben nous fiala et menye. Tado dit nous que les assignés na wananyo les réseaux sociaux allo radio locale odia. Yeni be mia trop bubo a jesi mia amedesia de pe judgment. Mia trop bubo la va mia to mia pe judgment be hi he me bo. Et yeni mi abe tado di nou keye mi so le monde pepe di la be mi a de amegbeton tope nyenye ba si so fien le gode si a de melo. Ok, brognare te ma è troppo chi mi vie. E le programme mi ha trovato mi ha fatto e poi wa. Tu sono gli ide subo e la venia applicatora. Ne mi ha toccato capiva to yema. Bon, et d'accord, il y a des amébeto. Et puis, trop pour ce soit en milieu. D'accord. Bikobe nyanya wa mima dijo nyanya gbogbono si ayo. Ela be e wona na mi kokokoko be mi atogbo ngbado bude pepe so wo be subo ene. Mi pe la fifia. Sigbe e wona na mi sigbebe voju po yin nu ke yin nu le mia togo si. Voilà. Nu ke be wona na alors que be kafa enu buwo lo mia togo si. Won to be nu me didi kude ndo le gbogbon me alo ndo didi le wodo ko me ntia va da ni nawo le o pe gome si se nu be wa jesi nde so pende na won to be dede no me. Ela be ni be odi kafa sibireke mia togbo mia no mia be mia no nyonu edi na vi di pe mim se po be odi vodure to le nyon bo amegbeto pe nu do anyi amegbeto be nu nya nu po susu de nko sibireke gbe nu ke wo mia togbo o créer nu ko nyi o na be fojua eye be nu nya de be le si de mais que amedo cho le créer nous les inventer nous wegbe ko cho le nani il se me via nous nya précise de que no mieto bosi le yi ke mo no me o wo nde o créer voju o ne nko ni ne be gbogbo wa be si de be nko gbe de ke pe gba le na be gbe mi le po technologie aller avancer le gore pepe me voilà ni koko voju be ni dodo alo akwa mi jene voju dia enu bara beni alo ye kwenyi nu le mi atobo si o. Ok. Yo, ni sema eye me ko se be amenye ame bantoma ke anonko alo amenye amela nonko se dia di bantoa elanya ame kele ni le jepe ya yema. D'accord. Kwa profete ku alo me di me susu ke alo fi ke ya probito bia. Yo d'accord. Na nonko ale ya pro. Yo d'accord. Manglobe sibireke koko mi dona be apetoni vibe jojo meme.
bi gbogbo mi ajisi mi alokwe eya mi tena gbede di be kafan eya mu kan nu ke wo nto o va so do ko now si bebe eya mi pe be ezu enu sova lo nu wopo si bebe mi nya be om dia me de pe do e hade o be nko le di me ni o e om da kwa me de be digbo ma di fi bola po ha ke me be le alo khosera ke me be le a be eya e yo to di so so ahon kan ya a om le o khose mi le wo le mo vovovovo di voa khose nde na me be to be gbesi agbeto be agbebonu be sekele klo ki he ya khose ri pe mdom se la ten de da Ah bon? khose kemi o la no e o ma le do khose kemi o la no e o ma poku o khose kemi o da no hihe me be fuma tu o khose kemi o la no e anigba keje o le abe ndokusuma bido hihi abe se ya nkan be o le di khose de melo ao gbone kokoko be di khose wa nyonto le mi abe nu nya me bi va pe de sibe kho di khose de pepe mda kura me gbe to so yi do dipo Elwanene bobo to branami. mi kwade mi gbone koko be amesia me nya be o be khose ke la mesia ye de na me beto ni nu se ke subo alu khose hasia iya edom se da de wo kere segbenyo no tete plenunya ikele mewa ye yo la so de doko mi va do yi ya de meke mi ma batim blona medebe ne note po mahu dava vaken boye no kebele dia bakere ntio Dada kola yiro. ni ne ke mi pobe kafa le nya gbogbo ejeji kokoko mi po deje sibe ni mi apata bi la pompo gbe ya mi so le so tona hose kele ya alo di hose be nya ike vegbe webe no ke le ni mi ope nyenye mi ameti ape agbebe moa ye ngulo be ne be mo dada ni va klo nu bubudo webe gbe ya enu gede wo mi ebe oko nu gede so do mi alebe o ho mi ape nyenye o le yi keme mi o mi de tatua mi nona tebe Yehowa ila pere mi anti ne ma kasem diare continent Amérique fifia apaonu lesi Europe do apaonu Indien Buddha do apaonu ke okale wo pe tuo wo pa vawo apaonu gangan oti voine mi vado Africa mi o wanu kedi mi kado ni yuda tope mawo Oba mafia gae. Monsieur Boris amede latin blobe ya va gbeji kudo bibla Aba tojo na blonya selo. ka fan juke me olea opopo Victoria lo pa me ko judi do adawu na be ni soja po ko bibla la lo mi ni le mo dodo jipo a Nya selo challenge master. obenade enya gbere jona jina le bibla mere le bibla la fide le nu me kukudo nu va kere nya wantiare nko na nu kaka ngbrabe magbele no be no gbraba no 500 enya ya kenya Imejanja wala. obe enyenye Yehowa Israel fe mawu Monsieur Boris Oui. enye Yehowa Israel fe mawu Jacob Abraham Isaac fe mawu nem va noter de nyati adiare mbiena nyadoku yebena de no kanti mawi ke oglona mi le Bible me beni hihi apata fe mawa ngbon le nyati de no be so be ebe eyenyi Yehowa Israël fe mawu le Dieu d'Israël. Je suis le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Voilà. Comment ça se cae le nerf?
Oh, Fofone, Enyaya, Mima Bablogom, c'est Néolé. Emma Cor. Ça dit, Mima Baba bien interprété, Néolé. Non, mais ça dit, il a une poissée comme Bobé. Yehowa Globé. Eye, Israël fait mahou. Monsieur Boris, mais Kai au New, ça dit, Fika vie au New. Africa. Mahou que le pompona mille filles, Yuda to Israël fait mahou. Et de Miomi Canada. Tamanyo ya pour Tanamia Toy. Ne yovo, ne amoba so tous les wava, les dag, les wava, les bandou kokete domecha, Miomi sur la Bible, mi Canada Yeho, on dit. Mais à quoi nous que les miens si et nous que les miens si bien sont défendre et tout qu'on garde mia dia et les nous recevez Yehovah mawa. Patamia pour nous. Ah ou badum nyawame. Ah. Miomi kane même kane nous que ni mia avoir tout diolo. Parce mi kane nous que ni Israël, le Dieu d'Israël. Prophète comme la mère de Camerami. De quoi n'a mi fa? Allô. Oui, allô. Oui, papa, mais oui. Allô, Yo, mais ko papa maître Mawe Ikama Ah, a chavé du corps pour ma. maître Mawe. Et donc il avait me cassé pour bien. Ah, il est en direct hier. Mais nous on a me fa. Nhau. Elle avait un yaman C'est bien regardé. Prophète quoi nous? Monsieur Boris, Mais ce Mawe ne peut pas l'aider. ne dogbe na toujours banque dogbe ne lo. No do me ba ho me do la gbe lo, nko gbe dogbe lo. D'accord, Yo ape. Yeah. Et c'est bien bien. C'est be bia. Ebe le lume alo lume tom ni malo. Yo, ele kamea. Allez. Ndogbe na monsieur Mawe benade. Egbe be nu kele kiare. Jijinya nyona megbeto de siade. Ye ne mle blobe enyake ngongwa le blobe Yehowa be yini Israël pe ma ware. Gome de pengbale si so be ba nya gbebe evedu ko ke Africa vi ke be nyam do kadi de kudo Yehowa. To na met Mawe be ko se gbanle ke la lomenia ndo kadi de kudo Africa jojo mi. Be enu powo alors José be moya leson. Laissez bien. Oui. Si bébé Bible Yehowa kebele yoa Jesse la fille de Pepe. Yehowa Jesse, Yehowa le mot Yehowa, Jehovah Jesse et ya mettre Mawe be Jodji me. Depuis l'Afrique. Nhau. Vané dia Mathieu ne dia ma zonku de benare. Enya be Yehowa enu na gbeto be huma. Mais coup. Enya be Yehowa Kenti be dibi apongo so amegbeto be hunye be nunama. Maître Mawe. Et c'est bien bien.
Didi volume na radio abie. Laisse na tutu egbe akamele nyo. Merci. Merci. Okay. Merci. Fofo Mawe. Ndakpe no kaka. Opa, okokan Yesu lati so ganche o mronde de be tagbebe Yuda tobe fio. Nde kuku edesi Jufo wa onya meko ni Yuda wa. Osrom so Yuda to nti alo Yuda Jufo wa onya meke ni Yesu wa enu Jufu benia alo eseniera onya nso nti a. Sibo won so Jufo nti a ndire manya. No. I put on my way and go globally and one who could have a baby for you. Ok, monsieur Boris. Oui. Bon, enter le cabin. Juif au Wari. On rejeté à Mekeni le mot Jésus qu'on y en a, on t'a rejeté. On croit à l'existence de Pépé. Si bébé n'arrive, le roi, si bébé, Yuda tobe fiare, alors Yuda tobe, on croyait soit entendu c'est Bélégbélo rejeté une fois de bon. Mbala magbanyale no. Oui, me laisse nyawa. Mbana mbana kembara gbanyare, mbi onya de bo strong so jifu nti mo mtele do nti na mo vo di la ba gbona nkenti o mte kwa disi wa. Met my way, akpeno kaka okwanya ti ko gboba akwo komo de na menu a. Opa togbo ofe nu nya ko le a, mle je o cha nu o. Monsieur Boris. Donc, ahora, maître Bawe. Maître Bawe. Ok, maître Bawe, dis-toi, libéré. Il n'y a pas de pour les filles. Alors, tu as la fleur, il y a un homme, quand il y a quoi là? Fifi allez. Bon, le pays qui est chronologique, il y a une qui est loin, il y a le meilleur de globé. Au globé, après, pour comme tu l'as mon il y a trop de globé, top du bon union avec nous. Et d'ailleurs, il m'a dit. Ok, monsieur, mettre ma way. Mettre ma way. Opa nous que tobo subo mjenu enti omdila subo wa. Yo vo lokolo be musée sur le poga. Nem nyowa ne tobo be num nyowa mano yo vo be jume bola so jok sécurité darbo no garder funu. Ela ntira bebe nya komi le bola ntira bebe nu yo vo va lo le tobo ogbo so e kore yo vo de so jok darder funu
Vo ma ko bibliothèque de pepe. O ma ko bibliothèque de pepe ke o so sécurité so jo dare funu be no jo Bible anti be ma o be nya yo vo. Yo vo so ja ki ape o so charo so dare o nya be ni wo be musée colonie Afrique be vojo dare funu be no garder funu e be ni Ghana o nenu gbegbe be ni le wo yo vo gbori o na be lo garder funu alo la le l'acteur we. Fifia yovo okay Fifia yovo so Bible wa dalo menu we aloto gbo benu we kodo are ko gbo fia do ko percent o cha ahonu o mjenu o Fifia be je yovo nu yo cha to ke mje wanu wa o so dalo menu cha jenu o so fia do ko percent lo Benade Yovo va lo mi atogbo fojo we kore musée le yovo de jure pepe mi a o lo kore fi o hoso dagbada gbon dari fun no garder ne be nuwa vojo kem jewa mu o be togbo o wo wa yovo va garder dari so le poga Fifia o so Bible ke wa cho rejeter alum jewa cho nu wa so do da wo o kele fi o kwaji se fi o cho lo vojo wa de do ko percent do ma Ese Mawe. Nyati ko na be Yehowa re. Gbogbo kebe ni a. Ela nyapata ni jesi ma obe gaje nya va de ke milari ni na ko mi gba le won la vare Yehowa ke le Bible amere. Awula. Akwa ma no benari Yehowa benari. Monsieur Borisel. Monsieur Borisel. Oui. Ndapene maître Mawe elle avait que bio dominer be mi o débat lo. Papa les hand dans pied. Aha bon nous que mila wari. Ndapene dongo. Ndi ntom le modi bona joami. Nenye be dibe mi adogu mi akanse ni joaba si ade. Mi akanse voir ma de kuku ne be ngba don blon khose be nyale eyi ke mi million nu ke ya khose a etovo na nu ke ni jojo me be nu. Ça y be nu ke mi o mi le fion mu ni be enu be ni par exemple on m'a batem globe khoji se be ndoku se l'exister ore. Anigba ma batem globe khoji se be anigba l'exister ore. Jojo me be nu mi o mi le fion mi le fion khose be mi atona mi be ende le jude be mi khoji si o. Ma le podo ndo ele kamera. Maître Mawe. Maître Mawe. Maître Mawe. Maître Mawe. Maître Mawe. Allô? Maître Mawe. Ok, ndo ne mande mbi onyale. Osebe mawu que on dit pour la Niba, les Bibles noires, elle existait le Bénin. Au Seigneur, à quoi? Ok. Ok. Au CB, à mes bovines, ni Yesu, que va pour la me taber le Togo, le Lomé, au c'est quoi? Ok. Au CB, à me que ni Nagbodi la va et ni ele ivoirien on be Philippe Kakou o se po bebe e nya meke Yesu don lo dabe ameke khodi se la pa gbe ma vobe ne um khodi si obe na mere khoye so ma pa gbe ma vo o se be nkan kwa o be na para o e no be le pro o be a e pro de matio elle a bodire la mire kasemne la le nunya krisi je mi are Maître Mawe you da to be ma ware mate ba khon Africa nda de khon mi administration Monsieur Borisel. Oui. Tona Maître Mawe benare.
ndakpeni voabe ne do to ne so Bible ale ma so verset re do asine fifi jen ni ba drumi ni drumi a baba jua bo baba de nu ame ni jua so nuko yo na be Yehowa nchi be Yehowa be amegbeto be hu ye ya enu na egba bi obe no so amegbeto be hu so savo na e ne ba de nu ame nam ne ba baba gboro be Yehowa gbale gboro be yem so na yem di na amegbeto be hu ne baba de mi ni jua ne be Yehowa won ji be khosia ne ba na mianya ne iti mi chamila khosia mi na banyalo Maître Mawe c'est mais bien wa que cette action, on ne peut pas tout internationaliser. Pas où on a fait beaucoup. Peut-être on a gagné quelque chose et ça commence à monter. On a créé ça maintenant pour essayer de et président il a fait ça pour ça et il a pour ça que bien. Donc là que quoi il a dit, donc je vais apporter ça pour t'aider et pas et donc le va dire que c'est ça tout le monde va faire. Monsieur Boris. Monsieur Boris. Yo, akpene miabe miafofo Maître Mawe. Allô, monsieur Boris. Oui, donc. Dogbela, mita akpena miafofo Maître Mawe. Egbe eno kamewire kudomi. So kudo deke le benya ho yuda tobe mawaji se. Allô? Oui. Enyo. Mi les ondo le globenare. Nyenye Yehowa Israël fait mau. Monsieur Boris. Oui. Du kokeni Israël. Du kokeni Israël veut du komi bono. Entre temps, mi se domene be nya no mi afofo o jagbagba be ya ire Israel fi ke o gbon yusu be nya be yo dole kwito wa lo. Israelien wa lo. Ha. E fe be mi mia debe mde pepe ore. Ima ye no ajole. Aha, funu e no ajole o na ntinya do ngongono be agbanle me aro. Egbe are. Bi na no we do deke. Dititi ma no moro. Bibli ma no me o. Va mi apata mi dava kedene enyade ke o yo na be didinyanti. Mi o ngbone kokoko be mi mso hosevane amegbeto be wa akpoledo. Le Maître Mawe be mpupupore me fifia mle bi enyade be enu ke ya le globe yo togbe o suboa. Ya ye kwa de sibe nyona ya yo. C'est ça. Donc elle n'a rejeté. Fifi a mis entre les filles et nous qui sommes et yovo ko so Bible avanéa. Nous qui Bible aller bobé yovo be nous am ya de sibe nous enti be rejeté loi yovo ba. Oui, allô. Allô. Oui, allô, laisse konya. Allô. Allô, laisse konya. Allô. Le kamen. Ago. Oui, ago, le kamen. OK, mais laisse encore dire ça. Aha, mbenale. Olesia. Ça marche pas bien. Allô? Oui, allô. Olesia. Benoît me l'a connu. Fifiare, c'est bon? Allô. Fifia, c'est bon? Ok, c'est bon, maintenant c'est bon. Non. Ok, matra yo. OK, enyo. Aha, bile globenale. Obe you, si be mi no selo. Oui. Mais ce Boris, non c'est nous qui d'agbonner logique qui me da zone alo. Obe Africa be voduo, le bao, Satan abe nous béni. Fifia, you vo ko so Bible va mi va le deje si be Satan abe nous béni ya. You vo va loni ne be vodu zonjo le biagbo. Et nous qui Satan a ko lui on l'a détruit. On l'a trésor parce que nous béni donc on m'a pas existé on l'a doué domé. Allons les nénéa.
dodonu enu kemenyo ya no le otona joye kwa yo konya ni kata o derive o fifi akoso ne be no jo le oso jo yo gbo le obe yo vode ya o ve tu khode ke nya popo mi yo na be musée ke epe akpe ucha de ke ni hola ne bo hola no yo no on to ba le ku le ile vacha musée weda na ni ke ye o lo Africa be vodu vovo doko pata wona o se dado yo vode fifia o ko gbata gban so dado vodu abe e ko anu pe susu be abeni pe ma ba fula ba so ke de kajo enua mi be Satan abenilo e ko ni ben bo bere la e fi on be enu kwasi ne be ni na yo vo ya fifi a vodu elu ke mu yone mi amedio parce que mi Africa to pata ni ne be nu nyona o oh la la ole senya oui muni Africa to pata ne be nu nyono elu ke mu yone mi amedio you faut me garder on veut le belele ko soso nel funua e kwasi u belele ke mi anto mi soso nanel fia il est semia oui fait autre so wo be ma ou de ke on do be image o on me la gbaleme on so le fia mi be elle existe be mi ne khodi c'est pas la foi fait que ne yo vo so tua o gbena domena mi ke na mi le yo be ma u cha ma wa mte sauver na mi o ne yo vo na ni o créer dolele va affecter na mi no nani no be adowa me da vegbe o da sere nuya o sere ne evo mawu Yehowa no na mi agboga ke ya veve sese hundede adukle dudu heli e vana mi ape dine ye mi dona wle zankle ke libe Yehowa ne khona yo gake de ke mi le ya ne ni akobi ga pato le won de kana sao fifia o son keni no kwasia jole mi agbo oho mo ke oji so do asina mi be khose be mi neza khose be la banyo mi ami gbe na khose po monsieur Boris oui na me school nya ho makaka ne ola di do ade bible be so ina pere ko na me nya ho makaka da di dollar fidia do ke be kula da di ade ne ngoro ho mare esa bible da na de di ya o afa mi ga ama afa la o ma ya le o ma se do pe o ao no ko be di do o bien ne o yovo be do di pe cha ma so bible do dossier adi o fica o nya ma ka o mla so bible so fion be ho ma wo de di se o nyao quoi pifia o da bi o pe potentialité ou capacité de vie ou allo d'accord fika ne va tomber o ndo nu pa ton voir on veut do nu ke khwasi wu ho mo kikiare e ni ma wu ke la siware ma permettre no bola you les dom ma pa dia compétence que dio le aye ma ba le wa bia ko ko muni khose ke la sio la gbe amedo ma wu dia e da no la ko dore non ne yo ah okay fifia ne le ni ale mi le kan sende be nem le bible ba fi de wa do fi da ne se be enye Yehowa no te ma tropo a me ya de kama o be maestro ma we ka tropo ni menya aro wey po be be do aha po atu aha ebe ya dem nyama na mi do dinam
Yo. On va se mettre avec là. Avec Kaka. Monsieur Boris. On va dire quoi, c'est il y a beaucoup à tout faire règlement. M'dakpe mi kware. Il me n'y a nous qu'elle est dans le dit que. Monsieur Boris. Allô? Allô, monsieur Boris. Oui. M'dakpe na fofo atube na re. E ma fodo pe ma bu o le tobi o ben come ya. Ni ni abe no ne wa be na re. Titi odo na lo be vi ke jesi toare. Njo na zion. Alors le nyagbenu lo gban be bon leader gban be ganavu sum to na to ba li fodi bu no. Nene. E vi ke jesi toare njo na kle kwa se njo na ye yi o. C'est le do do ne be gban na lo. Oui. Ne to be to ete na yin se to gba be adam de nyan e be le la si egbe ya re. E fi on be e so si koko de nine to do kweku do be to gba ba li to me so le yi didi me e wa. E fi on be mbu to gba be encore. Et nyem ko se tambe da na ida ba do belge o be ko le vio alo be tro be famille tro su belge o. Bam da pe ni lo. Yo. FM. Monsieur Boris. Oui. Ne on de si jojo me fiko ameko nyi o ade. Enu ko la so wa do nkume no be da de wo e po da ho. Nene. Binya egbe ade bito ya tepele me be vio be na de. No mvuli li hihi ya muwari de ko le ni ko la no yon. C'est ça. Biresia. Kose de kam na nyiba ya di olo. Kose de ka na nyiba ya di o. Mina selo. Ame ibovi. De no ko fion be ni Yesu. Mbien nyawo le Côte d'Ivoire. Le mtobe deni ba fie. Les bénéfices, et c'est ne pas les nébé, et nous les exister que et ma molema. Yen tobe deni pandilo. A me les filles, so beva beni Yesu be non ko idi si wa. Ba me pim da pas de Dieu. Donc on va pas moi promotionner. Ne que quoi qui pour promotionner ne nyala que dadi wo. Monsieur Boris, dolele avare. Efion ede yuda tobe mau basi hofion. Ede asi hofo de fion be bo be mau be agbeto pe de gbebo no tuma be godo ho. Aya me pe chama te kemu. Nene. Me ya geti a. Mau ke onya be ni nso pata to na ogbona be na la fo egbe o la dalon ma tite o ma wa re ke wa. Amegbeto de gbebo no tu be hon troa. Fifia, o ba de gbebe kenga me ora do ho me be ore subo ma wa na me amerikem do bota wa. O nga subo ma wo. Ce qui veut dire même no lan tocha ndo bota wa. Yen tocha ngere ho mu. Fia me ka do subo ma wo fifio. Never tobe. Ye ko ya ba kora. Mi pari ami kafra mi nyole mi adoko mi akpo bi na de. Sadi hiki ke mi le ade. Mi disi jojo mi ni mi adoko mi anya mi na de. Enu pata gbeto pele inventé. Agbeto po inventé ma wa so na mi be na de. Mi wese ni mi akpagbe ma vo. Mu ni nu be ni exister o. Professeur ko la mere to do kamera mi. Ami kwa be fa. Allô? Oui, allô. Papa ma oui. Eh que me do. En fait, c'est le fait de se faire des opérations que nous faisons de la rue. Il y a Abraham, et toi, on fait la rue. Et quand on parle de tout Abraham, c'est tout le monde pour les gens, parce que les gens qui sont là. On peut pas les mettre avec ça, le plus porté. Yo. Et la question de elle va commencer à t'arracher. Moi, à quel point on va pas y aller. Ok. Atodeka. Monsieur Boris. Professeur ko nu. Ago. Ndeka kelie me di manya lo kwa diro la nya nyile ya. Kapi wa ko nu kure de kia je bene na nya be tema no da ko be na nyi vai. Yi ya ti de bien ti bo ake me le bioge. Fajo Zondo. Ada be me kle nu gede o amendo enya o we no klero. Kude nkan Yesu e me nya gbro bi le. Ye wo ni tukara. Henu bre. Aha. Enu to da to wo ni vai ya lo.
you go better from allégorie alors nous pas blomé ya alors oh Monsieur Boris. Bientôt do na lo do menya o tombire o nia. Monsieur Boris. Oui. Après nyano ko me de kiade. Bidaba kedenti mythe beni algorithme mythologie Yesu benya nyi de pepe exister le hihire pepe me po et nous papa benya beni yo so jouer film nami. Bi po le miato bobe Pour de quoi ago. Ni me ko le ya wala ti. Aha. Le enu ni me ko bonu ko ba ya. Obe yetu ku do fo. Que me va le nado ku de Egypte me enojia. MS. Mete America ko de ma ke buna va donare amehao domaine. Hermès Trismégiste, Hermès yé Africa vi beni amebomie histoire où son copie va exister yesoube et coucou fofonami. Bon, y avait yada ha kunu mai de mo godio. Nous dira la quoi avec dina nous ala nyabena yesoube nya mythe beni ni nous réalité be exister la fille pepe po. Yesu ni Hermès to ke blorere. Na ko ngurede ya e to ne ya tuta. Ndakwe. Mais quoi nous nya globe nous dit là kenade ebe nous dit dinti monsieur mia Oui. kafran neni be nya dilola ha de la demi school kaka mila nya ho makaka ba do afide e ba to be mi ato mi premier 500 bag ban po mi ato ngolo be nu ko pata mi kla ku ga gbogbo ba ya tuan e de fube no divi fifi ya ngba hia be agba vi school o le se mia. Oui. Avant ça, Bible a les vies à sauver comme tu dis, gamani 5 ou là 5 ou des irka ou be baba school. Et bien des vies baba les Bible là l'homme be ma ou ba nya beni. Bien augmentoare. Yesu ni et nous réalité de peut exister, les hihiri peut me bon. Kafa défi à mettre na kudo kafa me côté nya dans les vidéos. Elle avait mi va donner vidéo à nous au nya dans les va do vidéo nyadova no na ndome mesemia o pare ke miato bodo na lobe ivi gorochi otona glinamia Justement e glito to be nya eni mit ke o blona ni ivi gorochi le pepe be afire pepe be koko zere we do amene be sizeme awo nere ke no be kafare togola bobe obe kujesu trodo kwe trozulo vele toto et à délander so et me va les cirer diable besi c'est et nous mythe béni quoi nous to réalité que pento croix béni voilà amola sereke va ne bo so lo gbalo cha o mda ndi nyanya yo bien sûr et il y a pas de temps ba des envies de bien plaque dans les jutalo il y a des savires les bibliothèques on y a les livres Kafa, elle a été imaginé, mais Amedela Mouakbalea, elle a reçu la Bible à Bega. Bien sûr. On a entendu la tenir. Et si on veut, et bien parcours Kobe Wa, Bakbale Kebe Mouan, donc nous, qui dit la nyanke, on les mythes, moi, mais alors, on les lodo doa, mais le fond. Ben non, c'est pas le cas, mon léon. Ah, et si on veut que, on casse les namibe, so yesu anti, les mythes, la mythologie, les sciences à mer. Et nana hi kwetona nebe nusono be onyan kenti e dona lodo ma be na mo mba senya o nya yo gomio be nya yo de me ba me sia me ba se gomio C'est ça. oh ne be va e la be glonya de kwa la bo be la dolo ma nu kenti gbese pa lopo be jo le do ma ndele funu. Donc question ko bien tuma mythologie mythe beni ni nous réalité que beni exister. Même il y avait source d'origine les Égyptiens anciens en Égypte. Il y a un plat cosmos, il y a nous qui nae odolo so evinti voir nous que yobe Yehowa Zebaota. C'est-à-dire ni Africa bene pepe beni Yuda tobe nous beni. Maoua je pour les Juifs. Mais laissez-moi. Oui. Juda todo maou.
bouddhisme do mau hindu o do mau du ko fofofofo do mau fifia Africa ya mo be do kwe vale ko me ko be mau ko so na wadi sebe ni Yehowa imagine wa mi le soya yeba dire yemi le wo yi amom le dibo agbo na yo be na le o ya Africa be nu be nyo fifia le mi ata mi be di agbale mi plan video le mi da no senu ya go me be na le le Dieu d'Israël ko gbo na le mu ya Africa be li e de pepe be nyo enu be nyo so ma be mi abi akose elle si bébé nade elle si bébé nade kafran e ya magbula le mi an to do ko bobe o po voju ko yo na be kafran goro vojua muni be evebe nu be ni o awusa si be male o be nu be ni ye to gboro be khova on laisse comme ya oui si bébé mi mati so goro voju fi po aso doli vodu ko na be sapata le eve o ko fi be edom se o sapata o ni na be ndi ma de me na o mele po azo yara goro vodu a vodu khova be ni ça dit be ma le o be vodu be ni mi atogboro me le funu be ko gbova Africa be ko gbova eve du ko di se Togo ye a mo va le du vodu a be kaka mo cho ko so le do be vodu do mi voir mo ne vodu ko be vodu nto be ni o que la promotion on est là merci la promotion ne yiwa fifia ne ne kele ni Yehowa ko so na moa alors Yesu be na ko so na moa c'est en réalité ton total Yehowa ko so Bible va o préciser be yo va d'ava fiam mau Africa to elle avait Africa to nya mau now nous que discours du roi Léopold II Blolé 1884 mais ayen ben yo on va missionnaire ko va Africa re e bon ba fiam mau on ba promotion mau ti la mo re prophète ko wa me ba wo se la mi de church ta mi meti la ya ko gbero figa ke mi njo pe to ti ware mi njo pe school ya o me na re no Africa re on ba o bobo ale Congo Brazzaville re o bon ba gboro mau be nyare pepe na amo la Africa be o nya mau o le seigneur va gboro petit Jésus avec les yeux bleus ben yana be e azu ni yebo o mo mu de nto kaka o ba be mo mu de nti la yo la ti gbo mo lo nti ya wo nu ke le be ya wo ni wa to no be wa to gbo be vojuwa enu bara yo ni wa to gbo be venavi ba ti papa wa enu bara ni no ramasser wa so kodo yo gbo le o be mise ni ba ni Ghana yo be nu ko la te won la duwa di on va no va so ma o be nya ba le na wa o la gbo be yo nya ma wo vo ese be ya mire bonyade logique wa me enyagba potole wo do le kaka va ne gbegbe na be amedo wo be susura no to no be yo to gbo mbara oni vo wa to gbo be hun pele na me na o wa to gbo be nko ye pe gba potole osi fifi are ma bien selo mi a to gbo be voju omyon mi gbenu le wo gbo wo be question no ba ni gba do me ninu o yore avec la sao de que mi le wo fun o do ya pa we nke o nemi o be no oh no vini enyaga yo gboro ya ni gba voju e o be no tiketi ya ati aba ni me nya le do fifi ake to gbo ojo subo mo so po ga so wo nde gbade ari nke o lo le hen do ne nu aya ma enu wa ke to gbo subo o gbenu le gbo e be so po ga tu ahoya fifi ko gbenu le voju agbare est-ce que voju be ga ko so tu ahoya de ka fraro o la khoya mile gble ne mi Antonio ko ntilo amegbe to ni jesibe jojomi mi so hosebe nya le pepe vana me le pepe o minya o hwesi o hwesi o hihe me ya dadi do ya kwe e mo nya ma yite ikuri o hwesi o hwesi o osubona mawu o osubona voju o nka jojo me olo ameko niare e po papo danilo mire pele se bibia ele proro o homne dise o ve trozo indian o ve trozo buddha o trozo muslim o trozo yuda to
autres you vote to e ware ça dit awube yimi le dollar trop de pepe le hunkele la mena mi ameo OK mi se mea hike anigban ke le doit foire dès que zan le doa ne pouvait pas ton deux ans voilà on va nyangi ke mo leo o mna jojo me ke la si wa et nous là nos blé ti o la no po mo be maou de la soif là sauver de la soif de la va hona il faut me dedi la va tenti o le mi le gobena awo mina mia nyole mia pe didi nya onu be mia tem tu so yeye ke gbona me e la bena ni so mi gbon le fille be mia de to gbo ba ni gba wo we wuli tu ko ta he na nuti fafa e le bena ba koto zole nuti fafa ku lonlon wa me be mia tro wo be na tite pe ma na ni le mia no no do me lonlon la na ni ni mia gba ke tu mia be de ni gba donc de ni gba mia to gbo ba fu ko wa mi ba good tana olo yo o fa te ko no e to dinam ye mi da pena apeto mawe ye mi ga da pena fo atu amete kata le tololi pro te ko no ya te le ya TV ndakwe wa ni menya be nya ka fere kala sio na ya do motor tiade yo akpe ne be na mi atena miti de ka gbangba dakpe na me sia me keke kwa me sia me keke ke le doto inte le yo cha ameko emission a evena dominacha mi le dakpe na o ben kekede e de la me beto ba gbe mi nkekede de la me beto ba gbe mi mi o cha ila ka te ko amade ke o de kuku nu kekede de la me beto ba gbe mi be mi a de disibe ne la noa et la somiagbo ne la gloire et la somiagbo mi gbe o mi lon o ti a ko mi anto mi agbolo gakia kosira ke mi la jia manna asan ke gbe mano joami alebe ameko dibe yakunu me kudo malo ameko le dibe ya do beaucoup do ma olanya gapopo akun kekia ne mi anojuro apekaka nso akpe yo nyazala ko to pare apeno egbedoa memo zozoa ya atia telefia yida pena me chama pe nko mtese kema apato ko mo plane ko ko be yebeba ama ko kure alo abatura me be ne trole ko ko se yumo ko kake ejibe ya proi nyo gbeto pe chochupe biyo ko to to boris e mate matona mi ndo ko na me chama bye bye